Assalamualaikum. Apa khabar? Okay, Alhamdulillah. Hari ni 1 bulan 4 2022. Dah malam lah, pukul 8.30 malam lah. Saya baru sampai daripada Arau. Tadi pergi ambil stok dekat Master Dealer Arau, Bang Din ataupun Cik Jamaluddin Abu Bakar, Master Dealer Arau. Memang saya punya rutin harian, memang tiap-tiap minggu lah pergi ambil stok dekat dia lah. Walaupun kalau start dengan Arau ni lebih kurang, kalau drive tu lebih kurang 40 ke 45 minit, tapi saya tetap ambil kat dia jugalah sebab mudah dan juga saya boleh sembang-sembang, boleh tukar-tukar pendapat kan. Sebab dalam bisnes MLM ni, kalau kita buat sorang-sorang ni tak ada orang yang advice kita ataupun tegur kita ni, dia macam tak kena lah. Jadi saya anggap Master Dealer Arau ni memang macam tok guru saya lah. Selain daripada upline, saya ada ayah saya, Cikgu Razi, Lieutenant Director juga. Memang dari awal pun memang mereka duk guide lah macam mana nak buat, macam mana nak promote kan. Dan atas usaha dan kehendak saya jugalah, kalau mereka duk cakap lah, tapi kita tak tindak, tak ada hasil jugalah. Ya, kita ni boleh lah, orang ni dia boleh habaq je lah. Macam saya lah, duk buat video hari-hari lah ni kan. Boleh habaq lah kelebihan, kebaikan susu kan, kelebihan jadi ahli, bonus harian lah, bonus repeat order tinggi lah kan. Tapi kalau hati orang yang nak dengar tu tak mau terima, tak boleh juga kan. Tuhan tak buka hati dia untuk tak gerakkan hati dia untuk menerima apa yang kita sampaikan tu. Mungkin belum masanya lagi, saat dan waktu yang ketika yang kita cerita tu tak tergerakkan hati dia lagi untuk terima. Jadi tak apa kan. Macam saya lah, ada sebab lah, sebab saya boleh aktif ni. Kalau tak kerana tengok ayah saya baik, tengok bonus pun mantap kan, jadi saya pun tak belun. Sebab kalau ikut tu rejah hakiki saya pun alhamdulillah boleh dah cover sebenarnya. Tapi sebab dah ada peluang, kita tambah je lah kan. Jangan rugi dan jangan malu lah untuk jadi seorang penjual susu dan juga produk-produk TDC yang lain. Sebab dalam bisnes patuh syariah kan, dia punya CEO pun memang berwawasan lah. Kalau kita kenal dia, kita tengok dia, memang dia punya visi dan misi tu jelas lah kan. Jadi alhamdulillah saya dipertemukan dengan syarikat TDC ni pada zaman ketika Covid melanda lah, bulan 6 2020 saya daftar, 5 bulan 6 secara tepatnya. Dan alhamdulillah memang sampai sekarang lah saya istiqomah dah start duk promote lah. Tak kira lah sama ada online offline kan. Kalau cerita ragam orang yang saya jumpa ni macam-macam lah kan. Ada yang tipu saya pun lah, kata tak ada duit kan, kata post dulu nanti nak bayar, macam-macam. Ada yang marah saya, ada yang block saya, ada yang unfriend kat Facebook, ada yang gelak-gelak, ada yang sokong, ada yang bagi semangat, ada yang suka, macam-macam kan. Kita anggap itu sebagai lumrah sebagai seorang usahawan, walaupun kecil-kecilan kan, sebagai seorang leader lah, bukan leader, tapi tetap leader lah. Kita anggap kita leader lah walaupun kita leader. Okey, baik. Untuk info hari ni, saya nak cerita berkenaan dengan ARW ataupun bonus auto redemption wallet. Kalau hari ni 1 bulan 4, kira awal bulan, kira semalam ni pukul 12 tadi tu, memang dalam sistem ni kira TDC dah tolak siapa-siapa yang cukup syarat dalam sistem ada ARW 150. Jadi sistem dah tolak, dan kita boleh ambil receipt yang ada dalam sistem tu untuk claim susu ataupun produk-produk lain yang ada di dalam TDC, iaitu Colever, Berry Meat ataupun Situ Joy, sebanyak 2 kotak. Jadi kita boleh ambil receipt tu, kita pergi claim dekat master dealer yang berdekatan dengan kita. Macam saya hari ni alhamdulillah, downline yang ada bawah rangkaian saya ada lebih kurang 4 orang yang layak, termasuk saya. Jadi alhamdulillah memang dapatlah 8 kotak kan. Jadi siapa nak bagi kalau 2 kotak dah nilai 160 kan, kalau buat repeat order. Kalau harga package consumer package silver 270, siapa nak bagi kan. Jadi alhamdulillah kita dah ada peluang, kita dah ada platform, kita guna. Jadi hari ni memang hari yang ditunggu-tunggu lah untuk dealer-dealer yang orang kata aktif. Ada yang dapat susu free, ada yang dapat bonus tajaan. Jadi macam saya ada 2 orang yang direct sponsor dengan saya dapat. Jadi saya dapatlah lebih kurang RM40. Siapa nak bagi awal-awal bulan kan, bolehlah buat habuan
tambah apa buh minyak kereta kan, bawa family pergi makan-makan kan. Tapi bonus tak dapat lagi lah sebab dia hari ni cuti, hari Sabtu pun cuti, hari Ahad pun cuti. Jadi hari Senin lah akan masuk. Tak apa, kita tunggu je lah, bonus dia akan semakin bertambah. Kalau hari ni cuti, esok cuti, dia akan kumulatif ataupun terkumpul. Jadi tak perlu risau, no? Dan bonus-bonus di TDC ni semuanya secara automatik. Kita tak perlu nak withdraw atau kita nak perlu tunggu hujung bulan semua kan. Jadi kalau kita dapat ya automatik semua akan masuk dalam account ataupun kita akan dapat produk secara percuma tu secara on the spot bila cukup syarat. No, jadi tak perlu takut, tak perlu risau. Bisnes memang genuine dan CEO sendiri pun yang kita kenal tu memang dia yang berada di hadapan sekali bila ada isu ataupun ada masalah ataupun ada maklumat-maklumat yang perlu disampaikan, bukannya dia hantar wakil. Memang dia sendiri yang akan turun padang ataupun dia akan buat live, Facebook live, explain kepada dealer-dealer macam mana nak jawab, macam mana nak tackle masalah ni. Jadi tak ada isu. Jadi kepada orang kawan-kawan, sahabat-sahabat yang ada di luar sana, kalau teringin nak try, boleh klik di link yang saya letak di bawah ni. Shopee ataupun direct message saya, ataupun yang dah jadi ahli nak try nak buat repeat order, boleh WhatsApp saya. Saya boleh post kalau dekat, kita boleh COD noh. Baik, setakat itu dulu celoteh saya untuk hari ini. Kita jumpa lagi di siri yang seterusnya. Assalamualaikum.